शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषज्याः परस्ततं विघ्नं निघ्नं च सततं श्रीविश्वक्सेनं तमाश्रये। ॐ श्रीगणाधिपतये नमः। ॐ श्री सरस्वतीमाते नमः। ॐ श्री अस्मत्सत्यगुरुब्रह्मश्री सत्यगुरुराजयोगानन्दपरब्रह्मण्यै नमः। ॐ श्री अस्मद्देव सद्गुरु श्री सुदर्शनस्वामियै परब्रह्मण्यै नमः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ श्री शिवाय नमः। ॐ श्री शिवस्तोत्रं श्री गंगाधरस्तोत्रं। क्षीराम्भोनिधिमन्दनोद्भवविशात् सन्दह्यमानान् सुरान् ब्रह्मादीनवलोक्य यः करुणया हालाहालाख्यं विषं निहसङ्कं निजलीलया कवलयञ्जोकानुरक्षादरा दत्तत्राणपरायणः सा भगवान् गंगाधरो मे गतिः। क्षीरं स्वादु निपीय मातुलगृहे गत्वा स्वकीयं गृहं क्षीरालाभवशेन खिन्नमनसे घोरं तपः कुर्वते। कारुण्यादुपमन्यवे निरवधिं क्षीराम्बुधिं दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गंगाधरो मे गतिः। मृत्युं वक्षसि ताडयन् निजपद्यानैकभक्तं मुनिं मार्कण्डेयमपालयत् करुणया लिङ्गाद्विनिर्गत्य यः नेत्राम्भोजसमर्पणेन हरये अभीष्टं व्रताङ्गं ददौ आर्तत्राणपरायणं स भगवान् गंगाधरो मे गतिः। व्यूढं द्रोणजयद्रथादिरतिकैः सैन्यं महत्कौरवं दृष्ट्वा कृष्णसहायवन्तमपि तं भीतं प्रपन्नात्तिह पार्थं रक्षितवानमोघविषयं दिव्यास्त्रमुद्बोधयन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गंगाधरो मे गतिः। बालं चैव कुलोद्भवं परिहसत्स्वज्ञातिपक्षाकुलं खिज्यन्तं तव मूर्ध्निपुष्पनिचयं दातुं समुज्जत्करं दृष्ट्वा अनम्य विरञ्चिरम्य नगरे पूजां त्वदीयं भजन् आर्तत्राणपरायणं स भगवान् गंगाधरो मे गतिः। संत्रस्तेषु पुरा सुरासुरभयादिन्द्रादिवृन्दारके अश्वारूढो धरणीरथः श्रुतिहयं कृत्वा मुरारिं शरं रक्षयन् रक्षन् यः कृपया समस्तविबुधान् जित्वा पुरारीन् क्षणात् आर्तत्राणपरायणं स भगवान् गंगाधरो मे गतिः। सौतस्मात्तपते परान्मुखमपि प्रोज्यन्महापातकं विश्वातीतमपि त्वमेव गतिरित्यालापयन्तं सकृत् रक्षन्यः करुणापयोनिधिरिति प्राप्तप्रसिद्धिः पुरा आर्तत्रायणपरायणः स भगवान् गंगाधरो मे गतिः। गांगं वेगमवाप्य मान्यविबुधैः सोढुं पुरा याचितो दृष्ट्वा भक्तभगीरथेन विनतो रुद्रो जटामण्डले कारुण्यादवनीतले सुरनदीमापुरयात् पावनीम् आर्तत्राणपरायणं स भगवान् गंगाधरो मे गतिः। इति श्रीमद्दप्पय्य दीक्षित विरचितं श्री गंगाधर स्तोत्रं संपूर्णम्।